no porofony fisiko. Zay ny dikan'izany raha tsy fantatrao. Inona ny dikan'izany? Ianareo no porofony fisiko. Vous êtes mes témoins. Raha misy ministre dia galina tsy maintsy misy prime ministre. Ary raha misy prime ministre mazava ho azy fa tsy maintsy misy président. Mazava tsy mazava? Noho izany zany fahitanao ministre dia porofo fa misy ministre. Ary raha ozy Jesosy ianareo ny vavolombeloko, ny fahitananao dia porofo fa misy Jesosy. Zay zany ny base tokony ho izy zany zay. Fa raha vao tsy hita amin'ny alalanao Jesosy dia tsy vavolombelony Jesosy ianao. Aoka zany hazava. Dia be tsy mahazo ny dikany hoe ianareo ny vavolombelona. Hoe tsika sy ianao no témoin an Jesosy Kristy. Hitanao ny témoin de Jéhovah, izy ngiziny mihitsy, écarteny mihitsy zany fanamasina sy Jesosy zany fa Jéhovah ihany. Ary porofony mihitsy fa izy io ny vavolombelon'ny Jéhovah. Titra entiny mihitsy. Fa tsika sy ianao koa ndao mba ilaza hoe vavolombelon'ny Kristy. Matoa ny raha misy Kristy dia misy naniraka ny Kristy. Noho izany zany tsy ilaina tenena intsony Jéhovah fanamasina fa matoa misy Kristy dia misy ny naniraka azy. Noho izany vavolombelon'ny Kristy tsika sy ianao. Amen. Ny fiheveran'ny olona ny hoe manana vavolombelona ve ianao? Ohatra zao anontany any ray any, ianao ve manana témoignage? Na anontany any raha rija, manana témoignage ianao? Anontany any zokitora, manana témoignage ianao? Anontany any rija, manana témoignage ianao? Dia ozy izy, zay manana témoignage ka. Way, nanitra taloha izy lamasy manan-karena. Tsisy nanana zany témoignage, tsy zany ny témoignage resako anao. Narary ataloha dia sitrany. Azoanaiky anao tsy témoignage zany hoe. Alléluia. Tsy zay le resako anao diso toerana be raha zay ny eritreretinao fa hoe témoignage. Maiza, fa inona ny atao hoe témoignage eo amin'ny Kristy? Ny atao hoe témoignage eo amin'ny Kristy raha tsy fantatrao dia maizina taloha, mazava ankehitriny. Zay ny atao hoe témoignage eo amin'ny Jesosy. Maizina voafaritra avy anao taloha dia afaka ianao ankehitriny, témoignage eo amin'ny Jesosy zany. Mazava zay tsy mazava? Mifoka ianao taloha, mifoka taloha dia tsy mifoka intsony tsika zao, témoignage zany. Tsy nahay mivavaka tsika sy ianao taloha, lasa mahay mivavaka tsika sy ianao zao, témoignage zany. Mpamitak'olona, mpampakalatra vadin'olona sy sisa, zany taloha, tsy zany intsony zao. Tsy hainoko ny aleloia anao. Satria mety diso fanantenana angamba ianao tamin'ilay famaritana natao hoe témoignage. Pastera zay taloha tsy nanana fa trano falafa, zao zay manana trano vato 80, zany ve aminao tsy témoignage? Tsy témoignage zany. Trano vato zany fa tsy témoignage. Mariana tsara ve ianao? Zany hoe ny tena marina zany raha tonga dia vantaniko ny resaka, lay homme intérieur anao mihitsy no niova. Zany hoe le ao anatinao mihitsy no niova. Zay ianao vao manana témoignage. Raha tsy manana an'izay ianao, tsy midika ny inona ny écran place ny volamena 20 grama, 20 grama. Mazava ve sa tsy mazava? Lazao avy areo manana témoignage ve ianao amin'ilay akaikinao? Ary zao koa lazaiko anao, na mandroaka devoly azy ianao ka manaiky anao ny devoly manomboka avy any ambilo be jusqu'à hatrany Tiliara, ary mbola atambatrao koa ny Comore sy Brésil, tsy mbola manana témoignage ianao? Tsy mbola manana témoignage ianao raha zany no mba vitanao? Tsara be zany asanao zany. Ary toizo, za mavita manasitrana marary par téléphone, niara fa tsy mitelefona intsony fa regara fotsiny sisa. Fa mijery ohatrao dia tonga dia levina ho azy ny cancer. Grave nareo zany asiny sisa. Fa za lazaiko anao, devoly koa mavita an'izany. Noho izany zany nefa ny devoly tsy manana témoignage. Noho izany zany tsy reny resako anao hoe témoignage. Tenenako anao zava-poana zany rehetra zany hoe raha tsy misy changement intérieur, lazao izy fa zakamo anao raha tsy ao anaty mihitsy hoe maizina zay taloha mahazava zay ankehitriny, ny olo koa zay taloha olon'Andriamanitra zay amin'izao, zany ny atao hoe témoignage. Lay toetra nahalalànao anaty taloha tsy fantatrao, tsy hitanao ato amin'intsony na ho karoanao taky ninona aza, tsy hitanao intsony. Ary amin'ny refaire surface izy mipotra tapaka lay toetrako taloha, nalaky aby ny bebako sy ny manenenako an'ilay izy. Zay natao hoe manana témoignage ianao, ndao hitoetanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Maro amintsika eto ny témoignage sy dia tahaka ny témoignage ny Martha sy Marie. Raha teto ianao tsy maty ny anadahako, izy tiana resahana amin'izany, Lazarosy tsy maty izy zao. Fa tsika sy ianao zao, raha hoany amin'ny Moyen-Orient iny, raha hoany amin'ny Proche-Orient, raha hoany tsika sy ianao.
andeha hikaroka ny fasan'ny Lazarosy. Minoa ianao ary tapao ny lohako fa ho hitan'ny olona any izy io ny fasan'ny Lazarosy. Ary raha osokafana ny fasana, maty izy, tolam-balony. Mety hamoaka toko sy andina anao fa ngatsy natsangany Jesosy. Eny e, natsangany Jesosy, fa tamin'izy maty fandroany tsy natsangany intsony. Zany hoe inona tiako tenenina, manana témoignage ianao, zay nahazo 4x4, zay nahazo trano be, zay nahazo an'izao, natsangany Jesosy tamin'ny tsy fananana fiara ianao dia lasa nahazo 4x4, natsangany Jesosy tamin'ny tsy fananana trano dia lasa nahazo trano. Fa hijeritsika 20 ans après an'io nahazo anao an'io, io le fiaranao fa ianona no mitondra azy, vy io, maty ihany le fiaranao farany. Lay trano zay nilazainao fantokanana 40 taona azy, rava ny lomotra eto Tamatavy, mora aingana be ny faravan'ny trano amin'ny oran'andro sy ny tariny. Lasofina akaikinao, raha Lazarosy ny témoignagenao hoe mbola ho faty fandroany io ary tsy ho atsangana tsony. Azonao hoe zany resahako zany? Tsy azonao le resahako tsinonako. Toto miracle zay azonao dia mbola ho faty ray andro any. Ozonao tena ohatran'ny vadika palitao le rangaty, tsisy palitao mivadika, fa mampianatra anao ny vrai témoignage alohan'ilay témoignage mahaliana anao. Fiadanany tompo amintsika rehetra. Fa raha manao ny sitrapon'Andriamanitra velona ianao, tsy maintsy hitsangana ianao na tsy ho atsangany Jesosy azy. Mazavanao zany resahako zany? Mazavanao zany resahako zany? Baiboly mihitsy milaza an'izany e. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ao izy no maharitra 2022 ve? 2023 ve? Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no, ka raha manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia manana témoignage mandrakizay. Mieritseritra anao fa io tranonao io ny tena inona? Tsy mezan'ny olona io tranonao io. Mieritreritranao fa io fiaranao io tena inona? Vaky pore dia fa tsy mitovy amin'ny endriny teo loatsony. Raha misy adala sendany tora-bato araka amin'ny fitaratra amin'ny vody efa veloma indray aloha ny 21 millions. Raha parabrisina V8 ianao. Maria tsara ve ianao? Noho izany tsy vavolombelona ireny, fa fitahiny ireny. Ao tsy ho vitanao zany ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy changer, misy changement intérieur ao anatinao, misy fiovana ao anaty. Dia andehanao sitrapon'Andriamanitra nefa ao anaty tsy miova, reraka ianao manao an'io. Na io délivrance io raha tsy ho tianao rehefa kelikely eo, raha ianao tsy miova. Io fahagagana ataonao tsy ho tianao rehefa kelikely eo, raha ianao tsy miova. Hoe hainao zany lay zao voafehinao mba mena fahasoavana kely zany ianao raha rija. Nianarany sostary patati toto tata. Io lena fa sitrana, baka sitraka dadarija fa tena zany mba misy tena 20 000 ariary kely rehefa nay volanao fa tena mbola tsy nahita ohatry zany zay. Falerianao, ok, io misy volandray androany. Dia misy volandray rapitso. Dia misy an'izao indray, allo atao mafy ty. Fa raha ianao tsy ny changer intérieurement, ankaleo anao io don men'Andriamanitra anao io atsoatsy. Vesatra ho anao aby io ary latsa ho anao rehefa kelikely. Satria ny devolon'ny olona zay nroasinao, iandry anao eo amin'ny varavaran'ny lanitra daholo izy rehetrarehetra. Iandry an'ilay fitsarana hoe tafiditra sa tsy tafiditra. Tafiditra moa tsisy ninona azony rahalahy tao, satria ny changement intérieur atao anatinao mahatonao tafiditra. Fa raha tsy tafiditra ao, avianao ateo izy. Zay tao anatin'ny palomany roany lahy, ka elahy kama baolina ty ariana ty, avia ty misofona fotsiny ao rehefa tsy afaka mandady. Tompo sokafon'ny lanitra e, ozony tompo hoe zay nanao sitrapoko ny maharitra mandrakizay. Fany anao ny faly anao, devoly tao ambato lampo ny voaka avy taty Tamatavy ny telefony eny. Tsy témoignage zany ka, tovy amin'ny vodi-kiraroko zany. Mariavy ianao, toy izao ohatra ny tsy hanao délivrance tsony manoko zao ohatra mitovy amin'ny vodi-kiraro dadaridy zao ny délivrance. Alao tonga dia tsoroko anao mihitsy ka, raha tsy vitanao le voalohany, tsisy dikany deuxième témoignage. Deuxième témoignage ianao nahazo fiara, anao navita nandroaka devoly, navadika ho frity endasina miaramila nalefa ny devoly, sitranao ny marary ny cancer. Deuxième témoignage zany. Fa ny premier témoignage, nisy fiovana ve tao anatinao. Maria tsara ve ianao? Maria tsara ve ianao? Soka misy tsy maheno atsara fa ohatran'ny manany ihany be ny fandrenesany ahy. Lasofina akaikinao, tsy haiko tonony, tony zao ry Fabrice nanarany ty ray ty fa tadidiko rija zah rija. Zaiko izy, enao.
nafatarana ianao taloha dia zao ny zao ny nafatarana ianao taloha hoe zao maditra zao tsy haiko arazavao azy dia ianao zao ato miniraka hoe ny afatarana ianao amin'izao hoe mbola le taloha ihany fa ezahana fenina mafy taloha zany tena tonga dia tsy olana mifampitatana amin'ny olona tsy fantatra izy iny fa zao afenina mafy anaty MP privé dia mody hoe mifampitatana amin'ny vady fa tsy mbola niovy zany tsy niovy zany faiza manafina nisy tombo-don hafahafa fa ny fiovana tsisy iza lasovina ekonao iza matoky ianao fa niovy ianao ve niovy inanizy tsy manambany ianao hoe fa ohatrany mbola mampime raha ianao zany miovy zany hoe miovy zany egalina miovy sasany zao efa te hizara fahasoavana zarao fahasoavana dia miravitsika fa ohatrany lava be zany fotoana zany tsy tsisy eo anao aloha zana te tena hididolo io trano io alleloia fa ianao tsy maintsy hitsangana zay manao sitrapon'Andriamanitra izy no maharitra mandrakizay ka tsy te haharitra mandrakizay nga hoe lazao tsy te haharitra mandrakizay nga hoe te ho tsena ny sasany eo vavadiny lanitra ny fomba fafa hoe tonga eo mivavadiny lanitra satria maty na tsy maintsy ho faty daholo misy hira anankiray miandry ianao eo raha vao tsy miova tanteraka ianao ary io dia ohatr'izao ny titre tsy le olona miran'le hira ny resahako fa le hira miandry ianao ozy izy ny tompo tafiditra ianao tsy raikitra le hira satria fa nomaniny mihitsy le hira raha vao tsy tafiditra fa raha vao tafiditra tsy mitoronao azy le disikony valana teny-janona fa raha vao hoe hariva tsy fantatry nareo zay fa nandroaka devoly amin'ny anaranao zay fa nanao fangakana raha vao miteny tompo hoe hariva tsy fantatry tonga dia zao le hira sady tsy tomony amin'ny sofinao ianao anany izao misy fomba hafa atenao ateo izy azonao tsara zany anany izao lasa modely sady taritina any ianao zany zany izy fanao anao sady mandeha ny kode zay no mandeha ny maori mandeha ny akary mandeha daholo mandeha ny pa mandra-pahatonga any amin'io efa mangana mbola tsy tonga any fa mandra-pahatonga any azonao tsara zany aelala miseho an'la mihira mihitsy to miasa an'Andriamanitra mamboly voky tsy mamboly voky fa natra tonga avy anao aty aloha fa ho hitanao zany avokisana avy aty lazovina ianao aiza le changement intérieur ny ilaina hoe halleloia fa raha vitanao sitrapon'Andriamanitra za mihitsy ny mampirisika anao ampiasao ny don anao ampiasao ny fananganana ny maty ampiasao ny fananganana malemy ampiasao ny fandroana devoly ampiasao ny fanitsakitsahana azy hatrany atapon-dohany ampiasao ny fitahina fanambina na tsy anganitra ny vato raha vitanao ny voalohany zay vao mila le témoignage faharoa zay satria ilaina miaraka ireo fa tsy mahazo afamadika ny larany misy nay mampidiso extrémiste loatra tsy ilaina hono zany mandroaka devoly zany fa nga tsy hitanareo ty toko sy andiny ty reny ndray zany tsy fahalalany be dia be ka tsy miady tsy hevitra amin'ireny azonao hoe zany resako zany hitanao Andriamanitra ia afaka ampiakarakena ka volume sa volume avany sa misy afana manao zay sa hoe zay sa fa zay dia zay farany ia lazovina ianao explique papa hoe etenenao explique papa hoe hitanao Andriamanitra lasa le vavolombena le témoignage ilainy zao tontolo zao nay no mahamaika anao fa zany ny tokony hamaika anao zay tsisy maharatsy azy lasa tsisy fiovana intérieurement ao alleluia reny ny rearian'ny olona ngy am'izao ny vavolombena oatra nireny tsy hay taloha pastera tena misy fanaza vavin-drano tsy nety nahazo vady zay ny vavahany zay dia nahazo vady zay ankehitriny
dia tena nanambady amin'izao fotoana izao vita tamin'ny sabotsy ny mariazy, miovitrovotra mihitsy ny fiangonana amin'ny aleloia sy ny amen vokatry ny vavolombelonao. Aleloia! Fiangonana manao an'io satria faly, satria hitany tokoa fa 15 ans no tsisy nakavady, tampoka atao nisy nakavady ary tonga dia tena amin'le mandresy tsara re mihitsy, afoany manakoako to amin'ny TV plus ina na andeha daholo tena avadika Facebook mariazinareo roa, avadika Facebook mariazinareo roa, avadika Facebook tsisy afa-tsy nareo roa. Maria tsara ve anao? Aleluia. Tahiny tompo manokana ianao. Arahana vao maraina tonga dia enao make-up tonga dia efa hita. Ao amin'le anina mbola hita daholo zany préparation. Préparation an'le lehilahy hita, préparation le vavy hita. Mandeha indray amin'ny 5. Io fidonareo rehefa ofsiro Facebook daholo. Goavana ty mariazy ty. Amin'ny folo midina an'le hôtely mandresy be. Gravy izy zany. Amin'ny raiky amin'ny folo. Io daholo ny tômôbila ny veo hita milahatra mainty fotsy mena tonga dia tena complet daholo. Hita manomboka any mariazy fametrahantana. Fiara misakafo. Curieux moa zany mahita io izy roa, io makasary, io fiara misakafo, io ny ohatran'izao, mbola misy tia hita hatraminareo le niditra tary amin'ny famaranana. Raiza le any atao tsy mandeha Facebook le tahiny tomponareo. Fiadanany tompo amintsika rehetra. Aleluia. Tena niovitrovotra amin'ny fiangonana. Aleluia! Indrindra moa fa vazana izy. Aleluia! Raisiko zany Jesosy, raisiko zany. Inona ny raisinao? Ataovy aloha le changement intérieur. Fa andray foana ianao. Andray foana ianao fa atao vitan'ny olona aloha le changement intérieur. Lazao atao vitan'ny olona aloha le fiovana anaty. Aleluia. Zay moa zany dia isorana ny tompo ao zao misy tsy mahazo resaka anay tsy hijoro vavolombelona izy amin'ny fotoana fijorona vavolombelona. Fijorona vavolombelona faharoa amin'ny fiainanao reny fa ny voalohany changement intérieur. Mazava? Zay moa zany dia tsy nentina zaza nisy fanahy zao rehefa nentina atao am'bro dia velona ary kampana izy ankehitriny hita tamin'ny eko. Aleluia! Fa io vavolo io narary za teo fa zao za sitrana nahazo fiara zay mba hiangaviantsika rehetra hivoaka ao tokotany ao mba hikasika an'le fiara dia anaraka anao niositra ny fomba fahazoana an'le fiara. Inona ary zany resaka ataontsika zany. Jerena 2 ans taty aoriana saraka nangingina ny fiangonana satria tsy inony atao hoe témoignage, inony atao hoe valim-bavaka. Fa ny atao hoe témoignage ianao lasa vavolombelon'i Jesosy. Azonao tsara ve zany? Azonao tsara ve zany? Jerena le gambana mahafatifaty nanaovanao fijorona vavolombelona. Ianao zany miteraka dia nomeny Jesosy zaza. Natsangana zany Lazarosinao tamin'ny maty. Jerevana nefany 16 ans ty aoriana le Lazarosy le tena natsangana maty ihany. Jerevanao koa le zaza zay nangatahana kambana taty aoriana. Eka tsy ianao zany naleo akaikinao. Jerena le zaza taty aoriana. Paster eto mavaka fa mahaditra nke lehilahy kely netana atao le témoignage nao ihany satria tsy tena témoignage iny fa inona ty izy ty valim-bavaka. Ka ny valim-bavaka tsy inona fa mpivavaka ianao. Inona ny idiranao fanjakana ny lanitra? Rehefa tonga ny ratra zay, za tompo tsy niteraka dia niteraka ka tokony hiditra fa za ve tsy niteraka dia niteraka aloha hiditra. Ozy mitovy andraso aloha fa tsy zany ny fidirana ty ka. Ny fidirana ty maizina ianao taloha, mazava ianao ankehitriny. Tsy nanana ny Kristy ianao manana ny Kristy. Fantatra tamin'ny ara-tsimpanasy ny Agostina na rehetra ianao lasa tsotra be. Zany aloha ihany fa aloha mba hiditra fa tena enjana be misy be tsy tanao ve reto bobaka be miandry anazy fa aloha hiditra. Zange navita trano vato nanao fijorona vavolombelona tsy zany natao vavolombelona ozy izy. Fa inona ihany ary zany le vavolombelona ka zange hitanao ka aloha mba hiditra hiditra ianao ozy izy Jesosy. Tsy manino ianao raha hiditra fa ny problème Petera mbola mitaha sabatra ny tsy hidiranao. Ozy izy Petera 1 pas 2 plus mampamanga ny sofina aloha. Aloha fa za namory olona atao amin'ny karle taona dia amanjato ny olona tonga lolo mba hiditra. Nazava ve ianao? Niova ve ianao? Maria tsara ve ianao?
Lazaovana akaikinao inona ny idirinao an-danitra hoe tenao maizina taloha dia mazava ankehitriny. Tsisy te-tanana avy aminao satria tsy haiko hoe inona nazo anao. Averiko aminao ndray fa mbola ho faty ihany ilay natsangana, mbola ho very ihany ilay nijorona vavolombelo hoe nahazo an'izao, mbola ho rovotra ihany ilay blouson jean nalazainao fa nisy namafy, mbola ho zao, mbola ho zao. Lay vady mbola tsy fantatra na hisaraka na tsy hisaraka fa dia vita aloha mariazy saorana ny tompo lehibe. Fa ny baiboly dia milaza hoe zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Baiboly dia milaza fa katsao ny première témoignage, katsao le fijorona vavolombelona voalohany dia manaraka ho azy ny deuxième témoignage. Natampan'Andriamanitra ao Matthieu 6:33 zany raha tsy hitanao. Ao anao izy ny ten'Andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Ataovy tonga vavolombelo aloha anao amin'ny fanjakako sy vavolombelo ianao amin'ny fahamarinana. Dia manampiko anareo izy ny zavatra rehetra, reo le mamendimendy anao reo, frigidaire, télé, vidéo, zao, trano miloko, canapé, reo le mamaiky atsika re mianakavy. Mazava sa tsy mazava? Fa ao anao izy ny ten'Andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Misy vavolombelona anankiroa eo dia ho anampiko anao ny zavatra rehetra. Meonaro izy le témoignage ilaiko dia meoko anao le témoignage ilainao. Témoignage ilainao nge fa hainay maria tsara avy anao sa tsy maria tsara? Témoignage ilainao fa hainay, vola mameno paosy. Zay zavatra rehetra azo atao anaky 3 dia atao 3 daholo. Fa ny madama ihany zany tsy azo atao dia iny tsy hitany izay anaovana azy. Misy toe-tsain'olona mamparero izy Mugabe. Izy ndray ty Mugabe, samy manao recherche fa tsy maintsy hitanao izy. Ny olona anao izy aty Afrika raha misy vehivavy zato dia misy lehilahy tsy manambady dia vehivavy zato tsy manambady, alaina le vehivavy zato reo samborina dia asaina mifidy an'izay tia indrindra am'ireo ty le lehilahy ty, zay tsara indrindra am'ireo, zay mety aminazy le critère ilainy. Alaina dao no foko pirenena samy hafa matrany Brésil, Afrika, aiza alaina dia tena hoe zato zany nisany dia mifidy dia nahazo ny tsara indrindra izy ozy izy. Ny olona rehetra miteka hoe tena ny tsara indrindra ny nalainy lery fa tena mahay mifidy lery, fa ilery le nahazo ny tsara indrindra izy marary fo, fa maninona ny tsy mbola nahazo koa ny 99. Nrehetrarehetra izy mijoro vavolombelo hoe tena mafy lery, mafy ny tsara indrindra ny nalainy, tena tena ho top. Fa izy izy tsy faly mitovy amin'ilay olona mahita anazy nahazo tsara, fa ny azo izy marary ny fony, fa maninona le 99 ny tsy navela ho anazy daholo. Azonao hoe zany resako zany? Azonao hoe zany resako anao zany? Ka tahiny tompo manokana ianao. Ka tsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako dia ho anampiko anao zany rehetrarehetra izany. Lazao veriny akaikinao ka tsao le premier témoignage hoe dia ny changement intérieur dia tsy lavin'Andriamanitra aminao hoe ny changement extérieur. Fa tandemy misy fanatika ka mihaino fampianaran'olona any ambadika tsy fantatra any hoe tsy ilaina ny deuxième témoignage. Io Andriamanitra miteny omeko gabraraka zany raha vitanao ny voalohany. Misy manko miteny tsy ilainy zany rehefa tsy ilaina dia atero aminay, zay mila tsara mihitsy ary amin'ny taonina nanatera azy aza amin'ny kilao. Mariany tsara ve anao? Fa tsy ilaiko ny anateranao azy raha tsisy ny changement intérieurako. Mazava? Nao tsy kesy anao andinika zavatra tsotra sady simple ny efficace. Ndana dinio zava-maniry rehetra. Dinio daholo ny zava-maniry rehetra, ny bozaka, ny voninkazo, ny inona rehetrarehetra. Ndana dinio akaiky, tena farany izay tena akaiky. Dinio zava-maniry rehetra. Fa ny zava-maniry rehetra dia manao ny première mission nampanaovy ny tompo azy daholo. Maria tsara ve anao? Maria tsara ve anao? Ataontsika misy zava-maniry zao ty, ohatra zany. Alohatsy ty, vetivety. Hitanao Andriamanitra, rehefa avy eo. Zava-maniry ena dia manao ny première mission nampanaovy ny tompo azy daholo. Ohatra, na bozaka io, na mangy io, na ny apalibe io, na ny ravinala, izay teneninao eo zany, akoatrany hoe zavatra tsy maniry. Ny asan'izy rehetra amin'ny andro dia mitroka gaz carbonika. Dia
dia mamoaka oxygène le azo iainana. Tsaka ny tananao zay mahazo an'izany resaka zany. Raha misy tsy maheno zany dia zao zany vaovao mahafalo anao zany manao an'izay ny zava-maniry. Ao satria tany amin'ny T3 nianatra an'izany. Ary akoatran'izay misy mihitsy ny zava-maniry tena mamoaka substance ilain'ny zanak'olombelona mba hanaovan'ny zanak'olombelona fanafody. Ray mandeha zay nandeha lavitra be tsy nahita rano, lany koa ny gourde skody zay tamin'izany. Dia ozy izy le be anay zany, raha izy atoloko anareo fa misy rano ty toerany ty. Za ravinala daholo nitanay tamin'izany, tsondrominy ohatr'izao le ravinala, misy partie ny tsondrominy amin'le sampany miravarava ohatr'izao dia aty ambanimbany aty ny tsondrominy, dia misy rano mivoaka amin'le izy. Dia tonga dia eo zany satria ohatrany tuyau zay, tuyau ohatra nefa misy maranitra mitapaka ohatr'izay dia atsatony ihany fotsiny, dia tonga dia efa mitsotra izy. Dia zay mba normal ve ty rano sotonao ty? Ranorina izy angon'le tahony reny dia mikorina ato dia eto mistoke dia tsondromina fotsiny fa efa tsy madiotra ny orina tanteraka fa mba azo sotroanao izy izy. Ary tena tsisy hoanina ary tsika izy ny fony ty mbola azo hoanina, zay moa zany nisy sakafo zay tamin'izay fotoan'izay. Zany hoe ny zava-maniry zany dia manao ny asany, sady manao ny gaz carbonique io mamono dia oxygène ny alefany. Akoatra izy mbola mamoaka zavatra ilain'ny zanak'olombelona, zay mahatonga anazy hoe l'arbre du voyageur. Ny ravinala zany manao izay, mamoaka substance ilain'ny zanak'olombelona anaovana fanafody. Ary misy ary moa ny tena manina izy ty mamoky mampatonga zanak'olombelona voky, ohatrany mangahazo ninona rehetrarehetra ny goavy, ary mitondra ny vitamine nampanaovan'Andriamanitra azy amin'ny vatan'olombelona. Zany hoe zava-maniry zany manao ny asany. Mazava sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Dia jereo vao manao ny mission le zava-maniry dia tafian'Andriamanitra amin'ny loko marevaka izy. Dia tsy azonao zany. Ataon'Andriamanitra loko maitso ny ty samihafa amin'ny loko maitso ny ry, ny loko maitso ny ry samihafa amin'ny loko maitso ny ty. Ny raviny sasany ataony gris-gris, ny raviny sasany ataony menamena, voninkazo zany atao mavomavo. Mamoaka loko maro endrika, mamoaka fofona raozy ianao. Na laingo maimbo ary mbo manao ny asany. Ozanao ina ny asan'ny laingo maimbo? Laingo maimbo tompoko dia fanafody vavony. Ho anao zay tsy mahalala fa zany hoe tsy maintsy maharitra ny fofony ianao zany. Mariana tsara, ny zavatra jiaby io manao ny asany, tarehetra manao ny asany, tady. Zava-maniry, zava-mananaina namboarina Andriamanitra rehetra manao ny asany. Dia vao manao ny asany izy, mivavaka ve ny zava-maniry? Tsy mivavaka, sa fa nahita bozaka ny vavaka ianao? Efa nahita rozy ny vavaka ianao? Hoe tonga atao am-piangonana ny rozy ny vavaka. Ny vavaka ao fa tsy décoration. Mazava sa tsy mazava? Vao manao ny asany rozy sy ny dalia sy ny tsaiko dia tafian'Andriamanitra loko. Tsika hijery sarina voninkazo ohatra, ndao tsika mahita tsika zao. Inona zao? Io zao. Io zany nandoko an'io. Somalavalina mangina eo anao tsy marina. Io zany nandoko an'io. Kapsi. Say monopole, zany manko anarana loko zany. Sa le crayon de couleur ny zanak'ireo tany am-pianarana. Tsy teneniko anao Jehovah nandoko an'io hoe. Satria nanao ny asany izy. Ndao tsika hijery sarina voninkazo hafa raha misy sa tsisy? Misy? Io voninkazo ohatra any ambony tafitrano. Io zany nandoko an'ireo. Io zany nandoko an'ireo. Nateriny teo ny loko mavomavo, ny loko maitsomaitso, ny loko marron-marron, loko volomparasy. Mahafinaritra mihitsy mijery azy rehetrarehetra. Mirindra ohatra ny tsy fantatra hoe inona ny tena tiany ny atongavana. Mazava aminazy satria manina le voninkazo azafady? Manao ny asany. Décoration zao zay fa deuxième asany zay fa ny première asany le nampanaoviny Jehovah azy. Fa ny deuxième asany le nilan'ny olombelona azy. Le ataoko am-piangonana ty, ataoko tsardinanay ty, ataoko andopandriny ty, ataoko arianany ty, ataoko makary ty sy makary sy makaty. Maria tsara ianao sa tsy maria tsara? Mahainao tsara ianao sa tsy mahainao tsara? Ianao tsy questionao maky an'io ara Matthieu 6 28 30. Matthieu 6 28 30. 6 28 30 ny Matthieu. Ary nahoana ianareo no manany amin'izay fitafiana ianareo? Ao dinio tsara ny faniriny voninkazo. Nandinika tsara ianao teo sa tsy nandinika? Ane tsara.
tsy mba miasa na mamoly ireny. Ao 29 nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomon natao ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. 30 ary raha ny bozaka na niahatra ny antsaha izay any anio atsipy ao patana rampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Ozy no ampitafian'Andriamanitra ohatrany eo angamba tsy nijerinao teo angamba matombo manontany an'izany indray. Mainka avay anareo ry kely finoana. Inona ny tian'Andriamanitra resahana? Tian'Andriamanitra resahana dia zao: ataovy ny asa nampanaoviny anao dia ho hitanao ny fiovananao amin'ny lafiny rehetra. Fa raha ny voninkazo arôzy izy ity zany ataoko hoe za zany Jehova, za tsy Jehova mandrakizay, dia ity zany le voninkazo eto zany ity, dia ozy izy za hoe ty ataoko fotsy. Andriamanitra no mampafotsy an'io, za zany le Jehova fa za tsy Jehova, ty ataoko fotsy. Mba hampisy ny endrika an'ity asiako tiziny ity dia ataoko fotsy maitso, dia asiako za ihany zany manao an'reto tanako manao an'reto. Reto angana ninona ana? Tsy naninana any reto tsisy ninona nataon'reto ana fa nanao n'izay nampanaoviko fotsiny izy. Dia vao nanao n'izay nampanaoviko izy, le inona ny nampanaoviko azy? Misintona gaz carbonika, mamoaka oxygène, zay ny nampanaoviko azy. Dia za manome voninahitra azy ozy izy, za ny manome loko azy, za ny manome vo azy, za ny mahatonga anazy tsy ho faty, za ny mahatonga anazy mitombo, za ny mahatonga anazy an'izao, za ny mahatonga anazy an'izao. Zany Andriamanitra zany. Toza amin'izay Andriamanitra, naka olona indray Andriamanitra. Zao olona ny foroniko zao izy manambara ny fiderana. Zao olona ny foroniko zao ianao ny sitrapoko ampanaovan'Andriamanitra. Raha vao hitan'Andriamanitra ianao manao ny sitrapony, gaga ianao, kiraro mbola tsy nanaovanao, lasa anaovanao satria Andriamanitra mampitafy. Raha ny voninkazo arao izy misay araka ny mampitafy azy, manova ny sakafo, manova ny paoziny, mahatonga azy tonga hatreny amin'ny latabatry ny mpanjaka, latabatry ny fiangonana, mahatonga azy ho deraina na ny fety nasionalina rehetrarehetra any. Ozy izy Jehova, raha nareo izy manao ny ataoko, raha nareo manao ny ampanaoviko anareo, nareo zay avy any antsaha ho ampiakariko ambony latabatry ny mpanjaka, tahaka an'ity voninkazo ty avy tany antsaha. Zay zany no izy avy any antsaha io nampakarin'Andriamanitra tonga atao am-piangonana, mandeha ao foyer présidentiel, ao amin'izy mivady, ao tokotany feno, nefa itsao ny tena nandriny io satria manao ny asany io dia nataon'Andriamanitra tonga atao. Tonga amin'ny président vany manolotra voninkazo any vadiny, sambara le voninkazo satria maninona nanao ny asany dia tonga hatrany am-pelantanan'ny mpanjaka. Mariany tsara ve anao? Lazaovy ny ekenao ataovy ny asanao fa hain'Andriamanitra no hitondrananao aiza na aiza na aiza hoe ataovy ny asan'Andriamanitra hoe ataovy ny asana mpanaoviny anao. Tena izy ataovy. Alleluia. Hitanao Andriamanitra, aza mitsiritra olona efa lasa lavitra amin'ny ministera zay efa ela nanaovana sitrapon'Andriamanitra hoe za koa tokony mba hiaona amin'ny mpanjaka fa za manana don mafy noho iny. No ataovy le sitrapony fa hain'Andriamanitra mitondra anao tany amin'izay nitondrany an'iny. Raha misy tsy menao zany dia aoka izy anenina. Alleluia. Lasovina akaikinao hitany angeny deparanao fa nataonao sitrapon'Andriamanitra hoe dia mba miovy ianao na ny sakafo tany ambavanao zany iova hoe hitanao Andriamanitra. Ianao taloha hoe tsy tia complet fa teneno izy ianao taloha hoe tsy tia an'izao fa zao lasa zany indray ny tsiriritinao hoe normal be satria manomboka misy zavatr'Andriamanitra manomboka vitanao hoe lazaiko mazava aminao fa mbola ho faty any Lazarosy tadiavinao atsangana. Natsangana izy fa mbola ho faty indray. Noho izany zany aza reny ao atsangana androany dia arina rapitso reny mamaikamaika, fa ny loha ranony viny reny dia manao sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Misy mahazo ny teniko ve sa tsy misy mahazo ny teniko? Lasovy ny akaikinao niova ve ianao manana témoignage ve ianao lao no meko proof ianao fa hoe niova marina ianao sa tsy? Aza mbola manangatana aloha fa ampidina tanana tsikelikely nao arina n'ity fampianarana ity mako. Meko proof ianao na efa tena niova marina ianao na tsy. Proof fa niova ianao mazoto miray amin'Andriamanitra ianao. Zay ny proof fa niova ianao, mazoto miray amin'Andriamanitra ianao. Zay zany. Anao mo ty firaisana amin'Andriamanitra ty? Niala tamin'ny fiainan-dratsy ianao dia nisy changement intérieur hita tao anatinao. Nisy ina zafady?
ny changement intérieur hita tao anatinao. Ny olona tsy mila anaovanao publicité fa ny olona ihany manao publicité anao. Alléluia, alléluia. Zay ny afantarana fa niova marina ianao na tsy niova. Alléluia. Dia rehefa niova ianao, rehefa avy eo amin'izay ianao lasa mpianana, fotoana olona ho amin'ny fanjakany. Ny afantarana fa tena voninkazo ty dia mamelona olona izy amin'ny alalan'ny oxygène fa tsy mamono olona. Ary nataon'Andriamanitra mihitsy hoe mibaiko rehefa matory daholo ny olona amin'ny alina ny ampandrinany any, zay ianao vao maka sasatra ka ny gaz carbonique any avoakanao fa tsy ny oxygène. Satria fa tsisy olona akaikinao fa raha vao vantany mivoaka ny olona amin'ny atoandro, meo oxygène ilaina izy. Raha zany ve adala ny ONU sy ny inona iraisam-pirenena miteny hoe amboly hazo hoe ny environnement fa tsy azony olona zany, satria ireny no mamelona ny olona. Averina maitso nay ny tontolo, miazakazaka amin'izany tolo zao ny firenena rehetrarehetra, satria fantany fa ho faty le olombelona mipetraka eo amin'ilay globe raha reny zavatra reny manjavany dia mamezaka mamboly daholo. Ny gasy moa zany no tsy fantakarany dia nidory tany eto foana ny azony fantany. Tsy ahina ny nahazo azy. Mbolo may ihany raha zay fa za mainka andory tany ety. Ho an'le olona tsy mahatakatra zany tiako tenenina. Mitompo hitahanao. Ahoana ny afantarana fa misy changement ianao zavaty? Inona? Rehefa mazoto maninona? Miray aminy. Niala avy tamin'ny fiainan-drany izy ianao dia nisy fiovana anaty. Dia amin'izay ny sinina faharoa indray, lasa mpitaona olona amin'ny fanjakany. Tao itetanana mafy anaran'i Jesosy. Ianao manao Facebook, jereo amin'ny Facebookinao, tsisy fitaomana olona ho an'ny tompo mihitsy ao nandray azy. Satria ianao ny problème nombre de vues ny ilainao. Ka raha vao veritsenga iny rehefa tadariza roa efa 3 jours mivoana izy roa ny olona manao vue j'aime. Fa raha vao ny accident ny avoaka keo hoe camion fandona tamin'ny Land Rover 5000 vues taizy io miaraka amin'ny 10 000 commentaires. Fa taizy io rahalahy ahoana io? Hoana ne izy ery ny andehanao constat izy le mpanontany. Marianao avy ianao? Mainao avy ianao? Maika mihitsy ianao raha vao mahita blague kely anankiray moka an'izy Facebook mba ahazoana 6000 vues. Fa raha nisy zavatra nampahery sy nanovanao tsy avoakanao zany iny, satria tsy mbola mpitaona olona ianao, satria mbola tsy changement intérieur. Fandona le Volks coccinelle le taloha reny fandona tamin'ny Land Rover dia nalaina amin'ny polisy anankiray nanao constat. Polisy vao mianatra constat zany io. Mais ahoana ny fahitanao an'ity accident ity? Dia nanao rapport ingarainy krak tonga tany amin'ny commissaire. Ahoana izy tao? Da mafy Land Rover. Fa ahoana da mafy Land Rover? Da nefa anao fashe Land Rover sy Golf. Volks hozy izy, Volks coccinelle. Dia ahoana? Da motera milohany satria nivoaka mivodiny ery. Nefa tsy fantany fa ny motera mivolsa mihitsy nefa ny mivodiny. Hoe mifanao fasafasy olona izy zany dia voadona avy tato milohany motera le volsa dia any mivodiny le volsa ny antanany motera ny farany. Zany zao tonga dia avoaka amin'ny Facebook zany, atsika na vao maraina da mafy Land Rover. Fa raha hoe manana témoignage ianao tsy tapo amin'ny lohako tsy avoakany amin'ny Facebook io, satria izy tsy vavolombelona. Mampalahelo anakay. Azonao tsara ve zany resako anao zany? Azonao tsara ve zany resako anao zany? Ka le izy dadariza aloha tena tsy atao mason'olona fa le vue ny tena tadiavinay le vue. Eny tsara nge le vue. Rehefa tsy hainao mamerina an'ity toroteny ity dia io partage eo amin'ny pagenao vita, samy vita. Mijery izy tsara tsy mijery izy tsy menatra ianao. Ny amenina anao aloha natelo tsy navoaka. Azonao zany? Ao amin'ny FB tsisy fitoaman'olona mihitsy na andray ary. Na mba indray maraina hoe tianao Jesosy zay fotsiny. Tsisy akoatr'izay. Fa raha nisy izy hoe tianao Jesosy, tsy maintsy sarany manao sorta kely ny avoakany eo dia le caméra vari dia tianao Jesosy. Fa raha vao tsy ampiarahana amin'izay, tsisy vue, tsisy j'aime. Tianao Jesosy anao koa ny dererareo no
ahoana aloha le ina aloha tian'le sary ampitaina. Tahin'ny tompo ianao. Alleloia. Ao amin'ny efa tsisy fampaherezana zao niaraka tamin'ny latropy sy lasipa sy labandy zao ny ao be dia be. Ao am-piangonana tsy manana andraikitra nefa hoe vavolombelon'i Jehova. Azonao tsara zany. Any amin'ny fiarahamonina tsisy témoignage any. Le témoignage resako anao tsy trano vato, tsy nahazo vady, fa hoe maizina taloha, mazava ankehitriny. Satria maninona? Menatra. Baiboly milaza raha menatra anareo dia ho menatra anareo koa. Aleo le zahiditra, aleo le zahiditra, aleo le zahiditra, aleo le zahiditra. Hoy izy Jesosy mamenatra be mampiditra anao ato. Hoy izao fa ahoana kosa? Zao ary, zao ary. Raha ny zanako zao fa manao sipa dia hitondra an'le lehilahy na le vavy mba ao trano mba ho prezantena. Miala vany le lehilahy, kavonila. Azonao tsara ve zany? Lehilahy io sous-vêtement, tatouage tonga dia sarina dragon. Ary le hoe zay tsy maty manota zay ny soratra ao. Mariana tsara ve anao? Pataloha tonga dia rovotra manomboka hatraty, rovodrovotra tsisy nanentaka fa pataloha rovodrovotra hoe. Mariana tsara ve anao? Pataloha tonga dia style vaovao tonga avy aty aoriana ny fermeture. Mariana tsara ve anao mizany zavatra izany zany? Dia ozy izy dia dadanao zany ao an-tranao dia anao ve tena resy lahatra raha lehilahy? Raha hitondra an'io zazavavy miditra ao an-trano, hoe raha vehivavy anao dia hitondra an'io zazalahy miditra ao an-trano, menamenatra ianao. Ianao raha ho any aminay kosa aloha mba soloy reto. Satria manino misy karazana zavatra mahamenatra mampiditra azy. Dia ohatr'izay koa ny tompo. Rehefa hiditra anao dia miteny izy hoe mamenatra mampiditra anao dia comprendriavana azy amin'iny fotoana iny hoe misy zavatra mahamenatra azy ao. Fa tsy hoe fa manindra fa maigna ento efa tsisy fika tsony dia aloha mba hiditra aloha fa bebana ny famenarana tany tany ozy izy nanao an'izany fa tsy satia. Raha menatra anareo izy dia ho menatra anareo koa. Ka tandremo ny Facebook-nao tsisy Jesosy. Tandremo ny fitondran-tenanao tsisy fanehoanan'i Jesosy. Tandremo ny frazanao tsisy fanehoanan'i Jesosy. Fa isaky miteny dia ireo volon'ondry. Afa-dio teny anglisy zany na teny gasy dia manakaikaiky azy kokoa angambany. Fa azavadika teny gasy aloha voalohany indrindra ireo volon'ondry. Zany isaky miteny dia misy frazy ohatr'izany foana any am-bava. Azonao zany resako zany? Tahin'ny tompo manokana ianao. Vavolombelon'izy ianao ty hoe? Vavolombelon'izy ianao ty? Andriamanitra amin'izao mila mpitaona olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila tonga mpianatra zasy ianao. Ataovy amen. Satria amin'ny alalan'izany voankalazan'Andriamanitra. Ianao tonga mpianatra voankalazain'Andriamanitra. Ianao mitaona olona ho lasa mpianatra voankalazain'Andriamanitra. Ianao manao fankalazana zavatra anankiray, Andriamanitra tsy voatery anatin'io fankalazana io. Na anao fankalazana tsika fa nahazo fiara, Andriamanitra tsy voatery ao fa tonton sy président fokontany ao anatin'io fankalazana io. Fa tsy midika koa hoe ao anatin'io fankalazana io Andriamanitra. Fa Andriamanitra ankalazaina raha ohatra ka navita mpianatra anankiray ianao, raha navita ny tenanao novaina ianao, ianao mihitsy nanovany tena. Jauna 15:8 milaza hoe izany no ankalazaina ny raiko. Jauna 15:8 amin'izany izany ozy izy no ankalazaina ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatra. Izany no ankalazaina ny raiko. Tsy ianao nahazo V8, tsy ianao nandeha na France, tsy ianao makasary ambany Tour de Babel, tsy ianao makasary makasary ambany Burj Khalifa any Dubai iny avo indrindra dia any Madagasikara eo makasary eo tsy any babanao kory le izy. Ary tsy ianao voalohany nakasary teo, babakoto jiaby io nakasary teo daholo. Zay koa moa fa anisan'ny nakasary teo ka tsy haiko zay na babakoto nahoana fa anisan'ny nakasary teo koa zay. Ka tsy ankalazaina amin'izany Andriamanitra? Non, tsy ankalazaina amin'izany mihitsy Andriamanitra ka. Te ankalazana reo izy, izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be dia ho tonga mpianatra. Ankalazaina amin'izany ozy izy Andriamanitra. Alleluia. Hitako ianao faly mankalaza ny zanako ao zany. Izy ny zanako
afaka baka, mbola voatelo ambin'ny folo taona, ankalazainao tena izy zao tena kely mahay, izy nanerina Madagasikara ny tena. Ozy Andriamanitra hoe tsy ankalazaina amin'izany aka. Nareo no mankalaza an'izany zay tsisy marina. Andriamanitra tsy manohitra an'izany fankalazana zany. Maria tsara ve ianao? Fa ny fankalazana n'Andriamanitra, ianao mamohy be dia tonga mpianatra. Hitanao Andriamanitra. Amin'ny version originale de Jesosy izy hoe mba hitaomanareo olona betsaka kokoa, mba hamoazanareo be. Zay ny dikany eo amin'ny version originale. Na koa hoe mba hampitomboina ny isan'ny mpianatra, ankalazaina amin'izany satria Jesosy tonga anao ataovy mpianatra ozy izy zao tontolo zao, ka raha mitombo ny isan'ny mpianatra dia ankalazaina ozy izy Andriamanitra, dia ho ankalazaina ny raiko izy. Jesosy tsy nilaza hoe raha manana 4-4 be dia be anao dia ho ankalazaina ny ray, ianao no ankalazaina amin'izany fa tsy ny ray. Raha tonga ny Dubai ianao dia aseho mihitsy ny décollage-nareo teo amin'ny aéroport Divato international dia ankalazaina ny ray. Olo velom-pelonana amin'izany départnao to Ivato zany raha sahala amin'ireny reniko, inona ny fankalazana ny ray amin'izany. Nga verinao fa faly amin'ny publication taonao idolo ny olona. Maria tsara ve nareo? Alléluia. Zao tontolo zao manana be dia be noho izany zavatra ankalazainao, lazainao fa fankalazana ny ray zany. Zao tontolo zao manana be dia be an'izany, kanefa tsy ankalazaina, tsy ankalazaina. Ozy ianao za manana vao navita trano vato, tsy ankalazaina n'Andriamanitra zany. Manaova fisaorana, zay ny fotoanao misaorana n'Andriamanitra tsika rapitso, hanome voninahitra azy tsika, fa tsy ankalazaina amin'izany izy. Fanomezam-boninahitra azy zany fisaorana azy zany. Fa matianao ankalazana Andriamanitra, na tsisy gâteau ara, rehefa nampibebaka ray anao, rehefa nampiverina olona marina ny vily anao amin'ny famarinana indray, ankalazaina Andriamanitra. Zay mamerina maro amin'ny famarinana izy dia tahaka ny kintana mandrakizay dory, ny ray ho faly aminy, ankalazaina Andriamanitra. Nankalazana tamin'ity taona ty efa nankalazana Andriamanitra ve ianao? Efa hainao ve ny fomba fankalazana n'Andriamanitra? Fitaomana olona sy fanaova mpianatra, efa nankalazana Andriamanitra ve ianao tamin'ity taona ty? Efa misasaka manko ny taonako aloha tonga saina malakilaky. Efa nankalazana Andriamanitra ve ianao? Sa mbola miady varotra amin'ilay mini-jupe tsy azo tamin'izao, tompo ahoana ilay mini-jupe, ahoana ihany le vady roviana ihany. Efa nankalazana n'Andriamanitra ve ny fiainanao tamin'ity taona ty? Fa zay mankalaza manko izy dia ho ankalazaiko. Taky ny nankalazana Andriamanitra ao izy, satria izy nanao mpianatra dia nankalazain'Andriamanitra. Taky izany koa izy no ankalazany raiko anareo, fa ataoko izy ty, izany no ankalazana azy. Ny raiko nakeo izy no mankalaza ahy, fa tsy nareo no mankalaza fa ny raiko, satria izany nanao mpianatra, mba teo ankalazany ray koa ny ray andro any. Do ite tanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tsy ankalazaina amin'izany navita trano vato zany e. Ny any Dubai mavita trano vato fa tsisy mankalaza n'Andriamanitra na ny ray Andriamanitra raha tsy tononona any amin'ilay tany akory. Maria tsara ianao. Navita missile hypersonique mbola tsisy manana an'izany eto ambonin'ny tany, ohatra i Satan 2 i Vladimir Poutine, tsy ankalazana amin'izany Andriamanitra. Firenena no mankalaza anao grand nareo, fa tsy Andriamanitra tsy ankalazaina amin'izany. Mamono olona ary zany. Fa ny fankalazana Andriamanitra sy ny fankalazana ho an'ny olona manko samy hafa ny définition. Itanao Jean 15:14-45. Jean 15:14-45 amin'ny anaraka Jean 15:14-16. Ianareo ny sakaizako ao natsanao izy raha manao araka izay nandidiko anareo. 15. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony nareo, fa ino? Mpanompo tsy mahalala izay ho ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaizinareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko dia nambarako taminareo. 16. Miaraka maka tsika isanao, isa 2-3. Nifidy ahy, fa izany no nifidy anareo dia nanendry anareo mba handeha sy hamoha, mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako, na inona na inona. Andao ite tanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Mazava be tsy mila zavaina le 14-15 fa ty 16 ty tiako azavaina. Ianareo tsy ianareo izy no nifidy ahy, fa iza Jesosy no nifidy anareo. Ny antony nifidianako anareo izy dia manendry anareo, je vous ai établi. Manendry anareo izy mba handeha sy aninona sy hamoha. Ao ve zay? Ozy anao ka hitanao zany dadarija mamoha 4-4, mamoha vila, mamoha vady, mamoha zanaka. Tsy izany io mamoha io. Mamoha mba andehanareo sy hamoha
Matomako miteraka miresaka amotsika dia vokatra efa mamono le tsy mamono la vanille le azotsika tsara izy raha zay le fanoharana mba handeha sy amo ary etany vokatra ozy izy mba omeny rainareo zay rehetra angatanareo io le faharoa io manko tiany io le tapany faharoa io mba omenanay ozy izy zay tianay na inona fa ny fahatongavany io tompoko dia mbola averiny ndray fa ianao voafidy dia mandesy mamo zay vao mahazo midongy an'ireo sujet de prière ilaranao amin'ny birao isaky mirava mariana tsara ve anao dadariza mbola tsy endry any ny zanako andana aloha ataovy ny asan'Andriamanitra am'izay manongo zay tonga dia zay fotsiny valiny ataovy aloha ny asan'Andriamanitra zay ve ny valiny zay ny valiny dia inona ny ifandraisana zany mifandray tsara mihitsy zany aiza ny ifandraisana zany John 15 19 16 atao velory dia ataoko teo izy atao velory dia ataoko teo izy atao velory dia ataoko teo izy fa tsy ataoko ty dia atao dia takalony ataonao ria tsy mifamadiky zany baiboly zany io ataoko endry raha zanako fa ataovy ny asako tsy misy an'izany ataovy ny asako dia za mahay ny anaovana ny ry ataovy ny asako dia za mahay ny anaovana ataovy ny asako dia za mahay manaovana anitsy ianao andreo tsy mpiandraikitra ianao tsy mpitoana olona ianao tsy vavolombelona facebooknao minisipy ianao mangataka zanako mahoeny tenenako ianao nahinakinaka eky nahinakinaka za hoe tenenako ekinao nahinakinaka nangay ay manko ny dikany zany azonao zany asany zany osanao io fa miresaka vokatra ndao jerefa tsika miteny frantsay nke John 15:8 hoe inona ny dikan'io vokatra io aloha tsy ndritsika satria manko John 15:14-16 io vokatra ny John 15:8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples ahoana tsara izy si vous portez beaucoup de fruits inona ary le fruit fa manjary miteraka adevitra John 4 inona ny fruit John 4 inona le fruit John 4 34-38 ho Jesosy taminy niandro sady atao amin'ny teny frantsay atao amin'ny teny gasy azafady ray aman-dreny John 4:34 Jésus leur dit ma nourriture ny sakafoko est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ny ho Jesosy ny sakafoko teny manao ny sitrapony zay naniraka tsy mahavita ny asany mbola tsy miresaka fruit tsika ny fruit le voankazo 35 moa ianareo tsy manao efa bolana va sisa dia tonga ny fararano indro lazaiko aminareo atipanjo ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka ny ojinjaina izy ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson ozanao io fa tena asain'Andriamanitra mijery ny sa mihitsy io fa vokatra ranofo ty fa tsy afa mialo io dadarijo io am'le verset olakolaka olakolaka 36 celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble ary zay mijinja ozy izy dia mandray karama ka mamory ny vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay inona ny idirany hoe mamory fary be deaibe dia mamory vanila be deaibe dia hidrany fiainana mandrakizay tsy ny any isam-bava ny voavonjy daoly dia maty antoka ny any antsimo tsisy vokatra angonina manangona be deaibe mijinja vary be deaibe dia ny any laka loatra zany tafiditry ny lanitra voalohany ko vary tsy vary ny aniko mba hidirana ny fiainana mandrakizay ozy izy tsy tonga dia fampianarany demony be zany ndana reto mijinja manangona le tsy fa mampiditry ny lanitra nahitanareo mety ary zay mijinja dia mijinja karamaka mamory fa vokatra amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara mifalo izy izy ny mpamafy sy ny mijinja 37 ary ny amin'izany dia marina le teny hoe ny iray mamafy ny iray mijinja 38 izao maniraka ianareo ijinja izay tsy nisasaranareo olo-kafa no ny sasatra fa ianareo kosa niditra teo amin'izay ny sasarany hitahanao Andriamanitra ozanao tsy azoko mihitsy ny dikan'le verset za ndray tena azoko be mihitsy i pasteur rija ty manao tantara tsotsotra tsy nisy pasteur rija
raha tsy nisy ny fiangonana Jesosy mamonjy, mety hiteny tsy manana fahatakareva anareo tsy katolika taloha, tena katolika, fa idadarija tsy nisy raha tsy nisy ny fiangonana Jesosy mamonjy. Satria ny fiangonana Jesosy mamonjy dia avy tao amin'izany fiangonana Jesosy mamonjy zany no nivoaka ny atao hoe Révérend Jules Ndrenjoary, nanangana ny fakina hoe fiainana amin'ny Kristy. Dia namoaka mpianatra le rangahy io Révérend io, dia namoaka ny atao hoe Solofo sy Olga pasteur. I Solofo sy Olga ny mivoaka avy ao amin'ny Révérend Jules Ndrenjoary, dia nanangana ny atao hoe CEPEC, Centre d'Évangélisation Puissance en Christ. Dia nitoro-teny indray io rangahy io teny ambony tomobile. Azonao tsara ve zany? Za tao anatin'ilay tomobile, dia za indray mivoaka avy tamin'io rangahy io, dia za indray zao voaka io indray zao ianao. Dia ohatr'izay raha tsy mamanao ny asako dia tsy mivoaka ianao, manao mitona hafa koa. Noho izany tsy nisy Jesosy mamonjy, tsy nisy dadarija. Marina tsara ve ianao? Zany hoe ny tena marina zany dia izao, Jesosy mamonjy no namboly, izy ny nahafantarany Madagasikara ny Jesosy. Ohatra hoa zany za ty no mijinja fotsiny, tonga dia miteny fotsiny misy Jesosy, tsy vaovao amin'ny olona zany, satria miditra amin'izay tsy ny sasarako fa eo amin'izay ny sasarany hafa. Noho izany tsy maintsy misasatra zao mba hahafahany hafa koa miditra eo amin'izay tsy ny sasarany. Maria tsara ve ianao? Maria tsara ve ianao? Maria tsara ve ianao? Jereo izy izy niteny io tsy sa normal io teny io fa le olona be dia be. Jereo izy mitsangantsika vokatra ny vokatra, betsaka ny vokatra izy fa jereo ianareo izy io fa efa be dia be ny vokatra. Reny mbola tsy mahalala ny tompo reny mbola tsy mahalala n'Andriamanitra reny, be dia reny atao hoe vokatra. Jinjao reny izy, fafazo reny izy, alaivo reny ho anao izy, fa ho hitanareo izy fa ankalazaina. Ary raha voandriamanitra no voankalaza, tsy maintsy voankalaza ny mariazinao, ny fanany zanakao, ny ministeranao, lafim-piainanao rehetra raha voandriamanitra no ankalazaina. Fa raha vao ny tombontsoanao manokana ny tadiavinao ato anatin'ny tirako ity, tsisy fankasitrahana na fankalazana n'Andriamanitra zany na nday azy, dia tsy ho ankalazaina mihitsy Andriamanitra. Izany nazo resaka io mantsianao, izany nazo resaka. Alleluia. Misy olona ve tena nandray lesona? Misy olona ve tena nandray lesona? Alleluia. Ka manomboka izao ao anatin'ny business na ny fandarana tianao atao, asio famonjena fanahany olona ao anatiny io. Raha zany itotonany 100 millions eo manao ny fanjakan'Andriamanitra, inona ny ilain'ny evangelista? Raha zany itotonany zany eo hoany ty liara mihitsy hitory amin'ny havako mbola tsy mahalala ny Jesosy any ambany volany be kily be any, asio plan zay fa tsy hoe raha zany mahazo eo akoatra ny trano vato zay tsy sakanako, raha zany mahazo eo ampiko ray ny trano vato, dia inona zany an'Andriamanitra? Ianao nge mbola namboatra trano vato anankiray farany tsy azo alana zay. Fa le trano vato tena ary maharahatra mandrakizay efa misy ve, efa poinsa ve, fa misy fanahany olona nitominao ve, fa misy olona nentinao tato am-piangonana ve, sa ianao foana 3 taona zay ianao reriny nentinao tato dia ianao dia ny ato ihany no ajoronao tsara. Ny ato efa misy sampana mampijoro azy, fa tsy ianao indray lasa babany be ato, aleko babakoto be reny alaina ampidirina ato avadika olombelona. Le babakoto ny fonona ohatra nay taloha reny avady olombelona amin'ny Jesosy, fa tsy nyatony hoe hitanao nitory-teny iny meko révélation manokana ianao, fa za nge olona goavana tongavany aminay, tsisy voninahitra Andriamanitra amin'izany. Volo kely angamba tianao teneny, fa raha voninahitra tsy mitombony zany resaka resanao zany. Maria tsara ve ianao? Maria tsara ve ianao? Ndana le mbola tsy mahafantatra Jesosy zany, nandeha nitory zay mba andro mama tany tianana ny andro, raha izy Jesosy ho tombotsy mpamonjy. Jesosy zany moa izy ino manjo rafa sa ampela va sa lehilahy, mbola voananazavy zany Jesosy zany dia zao dia zao dia zao. Jesosy zany izy moa tsy razam-bem-bazaha. Raha tsy manana
fanamasinao dia tsy hitanao zay anazavana zany. Hitanao ny razambean'ny gasy lazova izy raha ho any am-pasantsika dia hitaontsika eo ny razambean'ny gasy. Razambe-bazaha misy fasam-bazary iananina hoe andaontsika eo fa mbola ao daholo ny razambe-bazaha. Fa raha ho any Jerosalemtsika hoe tsy ao am-pasana tsony Jesosy satria Jesosy tsy olona ka ho razambe-bazaha fa Andriamanitra izy dia nitsangana tamin'ny maty. Voavalo ny fanontaniana sy ny adevitra mikasika ny razambe-bazaha. Raha razana izy dia tavela ao am-pasana. Mazavanao zany le sako zany. Ka raha Andriamanitra le razanao hoe dia tsy tavela ao am-pasana izy. Dia hivavaka amintsika raha tsy ao am-pasana le razanao. Hafa ndray nisy nangalatra fa hivavaka amintsika raha tsy ao am-pasana le razanareo satria Andriamanitra koa zany izy. Fa raha mbola ao am-pasana izy tsy Andriamanitra izy. Tahiny tompo manokana ianao. Manaova fanekena amin'Andriamanitra fa ho mpitaona olona ianao e. Tsy haiko izay plasinao fa dia mpitaona olona fotsiny tsotr'izao ianao. Alleluia. Amentsika ny pasteur Elio ny fitoizana vavaka ao anatin'izay mafy kibry wawawa itsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Tsara Jesosy. Samiro misaotra an'Andriamanitra amin'ny feo mahery amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra sy mankasitraka feonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompotro. Andriamanitra mahagaga tompony fanahy rehetra ary mangataka aminay mba hitaomana fanany olona ho azy andro. Androany tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Vokatra zany fahalalana ny menao anay zany. Vokatra zany fanambarana ny menao anay zany. Dia hitaona fanany olona izay. Ianao laza fa maro ny vokatra fa ny piasany vitsy. Ankehitriny ty ny piasanao zay mpanomponao raha vao mitaona vokatra zay, raha vao mitaona olona amin'ny fanjakanao zay dia ozanao hoe tsy ataoko mpanompontsony ianareo fa ataoko hoe sakaiza. Olona sakaizan'Andriamanitra dia zay olona mitaona olona amin'ny famarinan'Andriamanitra, zay olona mitaona olona amin'ny fahatsarana-Andriamanitra, zay olona mitaona olona amin'ny fangagan'Andriamanitra. Fa natao fangagana voalohany dia tsy zay le mijoro vaolombelona na azo fiara, tsy zay le mijoro vaolombelona na azo trano, fa zay le mijoro vaolombelona maizan'izay taloha fa mazavy zay ankehitriny. Asa anatin'ny feonao, asa anatin'ny feonao, asa mangina ianao amin'ny androany ity, asa mangina ianao amin'ny androany ity. Angatao ilay fanahy zay tonga vokatra avy ao fanahinao, avy ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Natonga anao lasa vavolombelona naiza aleonao, na mandeha fiara ianao, na mandeha posy ianao, na mandeha bajaja ianao, naiza aleonao, na mandeha tongotra ianao. Angatao zay fanahy zay, ilay fanahy zay tao amin'ny Petera, ilay fanahy zay tao amin'ny Petera afaka nitsangana ny tsory vavolombelona nanolonan'ireo olona zay nametsiny azy, nanolonan'ireo olona zay nametsiny azy, afaka nitsangana izy ka nilaza fa velon Jesosy, velon Jesosy, velon Jesosy, velon Jesosy. Asa anatin'ny feonao, asa anatin'ny feonao, asa mangina ianao amin'ny androany ity, asa mangina, tenena, atoloro ny tenanao androany, atoloro ny tenanao androany, atoloro ny vavanao. Io karazana arma spirituel, io karazana arma spirituel afaka mandravandrava ny asa maizina rehetrarehetra. Io karazana olona voafatitra, io karazana olona voafatitra ny fanahy any amin'ny eny amin'ny alalanao hovazany, amin'ny alalanao voksany, amin'ny alalanao avitry, amin'ny alalanao misy karazana varavarany elo tsy asomokata, misy karazana varavarany elo tsy asomokata. Asa anatin'ny feonao, asa anatin'ny feonao, samy vavatsika sanao. Angatao ny afo, angatao ny afo, angatao ny afo, afo falay maso, avitanao, avitanao, masa na dia amin'ny olona tsy tokony mpirina teny azy dia masa ianao ity filazantsara ny afo falay masinao anatinao. Zay ny nangatany Petera, zay nangatany apôstôly rehefa nivavatra izy leo, rehefa nahitra nivavatra izy leo, tozo ny baiboly midina ny afo falay maso ary nanomboka teo dia lasa izy leo nanerana ty zao ty lasa vavolombelona maro. Atsoza afo zay, ataovy ao anatinao zay afo zay, mangata ny afo falay masina ao anatinao, mangata ny afo falay masina ao anatinao. Tompo na dia malona ny toerana tsy azo itorana filazantsara azy. Vavaka zay aoka ny afonao ipersena zany amin'ny alalanay. Raha eo vavaka zay amin'ny androany ity, angatao mba iseho anatinao manana vavolombelona ihany koa filazantsara zay torinao, manana vavolombelona koa filazantsara. Satria baiboly dia laza rehefa naniraka amin'ny mpianatra Jesosy dia izy ny baiboly hoe nanamarina ny tenin'izy ireo Jesosy, nanamarina ny tenin'izy ireo Jesosy. Asa anatin'ny feonao mba amin'ny alalanao hitombo amin'izay ny fiangonana, mba tsy ianao le karazan'olona manakana fanan'ny olona tsy ho any an-danitra, fa ianao le karazan'olona mpitaona olona ho any an-danitra amin'ny alalan'ny toetra, amin'ny alalan'ny fomba fiteny, amin'ny alalan'ny fomba fietsika, amin'ny zavatra rehetrarehetra.
Angatao Andriamanitra mba ianao ilay fitaratra velona mandendeha, mba ianao ilay fitaratra velona mandendeha, hitondra ny teny Jesosy, hitondra ny hafan'i Jesosy, hitondra ny fiainan'i Jesosy, mba hiampitany amin'ny hafa zany. Izy Jesosy amin'ny boky ny Jaona ny voalazan'ny ten'Andriamanitra teo, nianiko izy dia manao sitrapon'Andriamanitra, nianiko dia manao sitrapon'Andriamanitra samy mivava, mba ho velona amin'izany haniny Jesosy antsika sanao, hanao zany sitrapon'Andriamanitra antsika sanao. Oh halleluja, any amin'ny toeram-piasana misy anao any amin'ny toeram-pianarana misy anao any amin'ny rehetrarehetra alehanao amin'ny fiarahamonina any, mba hanao sitrapon'Andriamanitra. Bava tolany tenen'Andriamanitra amin'ny androany ity, tompo mila niafinao zahay mba avitanay manao sitrapon'Andriamanitra, mila niafinao zahay mba avitanay manao sitrapon'Andriamanitra, mba ilefy amin'izay ilay sitrapontsika sanao, mba angina amin'izay ilay sitrapontsika sanao, mba sitrapon'Andriamanitra amin'izay nataosika, mba sitrapon'Andriamanitra amin'izay nataosika. Mety marary aminao zany, mety marary aminao zany, mety marary aminao zany, fa androany mahetetra anao sitrapon'Andriamanitra, anao sitrapon'Andriamanitra, na marary aminao aza zany, na mety izy anao mba sitrapon'ny fitanterana. Bava ao sitrapon'Andriamanitra lehibe lavitra, mihoatra lavitra sitraponao, fa raha ataonao sitrapon'Andriamanitra, sitraponao tsy ataon'Andriamanitra ambany zavatra zany. Samy mivavaka manomboka androany, rehefa mivavatra ianao dia sitrapon'Andriamanitra tena be dia be ao anatin'ny mivavaka ao. Rehefa mivavatra ianao dia sitrapon'Andriamanitra be dia be ao anatin'ny mivavaka ao. Rehefa miasa ianao dia mba havitanao sitrapon'Andriamanitra eny amin'ny asa anao. Rehefa naiza lehanao dia anao sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ianao. Samy mivavaka, atsoizay afizay, andevina ny zavatra rehetra izay manakana antsika sanao tsy anao sitrapon'Andriamanitra, andevina ilay toepo manakana tsy anaovantsika sitrapon'Andriamanitra. Avinavina, ebo, karazana frere ihany amin'ny bouddhistera, angatao ny afo andevina zany, angatao ny afo andevina zany, angatao ny afo andevina zany, asa anatin'ny feonao, raha eo vavak'izay, oka ny afonao zao, andivo zay rehetra tsy namboleny tananao anatina ihany, andivo zay rehetra tsy namboleny tananao anatin'ny fona ihany, andivo zay rehetra tsy namboleny tananao eo amin'ny fiainanay, manakana anay tsy hamobe, manakana anay tsy handeharaka sitraponao. Ako levina miafy zao, afo, atso miafy amin'ny tendroanty, afo tsanay masy, mandevina amianara sabidin Jesosy, okolevy miafy, miakamona rehetra tsy torotolo zany tsara, fatahorana rehetra tsy torotolo zany tsara, okolevy zany zao, asa anatin'ny feonao, asa mangina, asa anatin'ny feonao. Oreka baba yasaderere, ribo sotekoreka baba, oreba bosalaraba. Lazao Andriamanitra amin'ny androany ity, manaova fanekena ao anatin'ny Andriamanitra amin'ny androany ity, mandrapatapitry fofinaiko, hitory filazana tsara, hitaona olona ho an'i Jesosy aho, mandrapatapitry fofinaiko, ampiasaiko ny fananako, ampiasaiko ny vola, ampiasaiko ny fitaovana, ampiasaiko ny zavatra rehetra, hitaomako olona ho an'Andriamanitra, hitaomako olona ho fanjakan'Andriamanitra. Mila manana vavolombelo, asandato zany feo zany, asandato zao vavaka zany, rebabababa yasakarabade, rebosokorobababababa, fanay masy, mila zany avy zazay, manana fasahina, angatao fanafasahina. Oh halleluja, mety any amin'ny toerana izay mampamenatra anao ianao, mety any anatina birao izay tsy tokony hitoriana tola zany tsara ianao, dia mangatany fanafasahina, malona ny ankonana, manolo fianakaviana, malona ny toerana izay misy anao rehetra any, mangatany fanafasahina. Rehefa nomboka toritola zany tsara ianao tandritra matavy ity, mangatany fanafasahina, aza matahotra, mety ifanena aminao le namanao taloha, mety ifanena aminao le tantinanao taloha, mety ifanena aminao le olona miaraka taminao taloha, fa manana fasahina tahaka amin'ny Petera, amoaka an'ilay témoignage fa velona ao anatinao Jesosy, velona amin'ny fiainanao Jesosy, miasa amin'ny fiainanao Jesosy, asa anatin'ny feonao, angatao
Angatao fahavelofanandro fotoa zao, angatao fahavelofanandro fotoa zao, angatao fahavelofanandro fotoa zao, manaova tahaka ny apôstôly, angatao fahavelofanahy satria ny teny rehetra avoaka ny vavanao dia tokony hamelona olona fa tsy tokony hanan'olona. Samibaba retaya sandarabababa. Oh raha eo mankasitraka anao zay, eo tompo manome voninahitra anaranao zay. Halleluja, halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny amainanao maty indrindra eto amin'ny toerana izy. Teneno lokatinao manomboka zao hoe isambolana hoe minao fa hitaona olana dia rihan'i Jesosy ianao. Tsy handray an'i Jesosy fotsiny hoe lazao izy, fa hitondra azy atao anatin'ny hiraka, anatin'ny fiangonana mba ho tazainy. Manaova hoe amen, manaova hoe amen tsara hoe zay. Halleluja. Dia toka sanao ty an-tanana mafy an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.